Okay, sa gusto mo sabay sa tumpang bugas kombinasyon para karong adlaw, no? Adlaw karong Miyerkules, November 12. Pang bugas kombinasyon pa Sherwin mga idols. Subscribe, paki-subscribe, no? Ato na ni reveal. Subscribe, like and paki-share lang mga idols. Matik din ni reveal na nato. Oh. 3D short race pang bigas kombinasyon para karong adlaw gyud ni hatag ni Big Boss. Okay, paki-subscribe, like and share, no? Aron pon ma-notify nato itong mga subscribers nato, itong gusto mangayo nato. Individual nato gatag, no, ang ning subscribe, no, like and share this video. Okay, 3 2 1 paki-target rumble para sure ball og oldruhi palihog mga idols 2 PM, 5 PM, tama 9 PM bro. No, aron sure ball, no. Inyo bakyasan niya. Okay, subscribe, like and share lang para ma-notify sunod matagaan nato. Thank you.